Jambo ba ndugu yangu ba Kivusien. Leo nimeona nikuye tena kubauliza juu kuna bitu nilibambiaka kabla election haijapita, wakati bako mu makampani. Kuna bitu nilibambiaka mukanikatala, bakunitukana, bakunipongeza, bakanipongeza, bakanishauria. Sasa leo nakuya nibaulize kulingana na bile venye muliamua mukaenda kwa election na mukachagua presida mwenye atabaongoza. Mie najua nilibambiaka ingekuwa heri Bakivusie bote musiende ku election. Ndogisi nilibambiaka kulingana na veniko naona election, ingekuwa heri Bakivusie musiende kwa election. Ya nini? Haitabasaidia kitu chochote. Juu ule mwenye mutaenda kumchagua, hamutaenda kumchagua juu abasaidie kwa maisha yenu, abasaidie kwa taabu ze muko napata, ila mutaenda kumchagua ili aendelee kubaua na aendelee kupeleka hiyo Kivu kwenda nje ya Kongo. Nikasema hii kitu ya kwamba ingekuwa heri sisi Bakivusien tuikate ile Kivu iwe republique independant. Bamingi bulinitukana na bengine bakanipongeza, lakini leo nataka nije kubambia kulingana na venye nilibambiaka ile siku. Leo muko wapi? Nataka kwanza musikie hii video yenye Tshisekedi alisemaka wakati angali mkampanya. Mumsikilize kwanza venye alisema hapa, baadaye tutakutana tena nije kubauliza. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To ba beti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous ça les malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Baada ya kuisikia hiyo video, sasa nibaulize kitu. Kwanza, mtanisamehe kwa kufanya hiki kitu. Nilibambiaka musiende kwa election juu ya nini? Gouvernement ya Kinshasa sio gouvernement ya kusaidia Kivu.
Kivu yote, hapana, ila ni gouvernement ya kumaliza bakivusien na kukubali kabisa kuipeleka ile Kivu iende nje. Ndo gouvernement ya Kinshasa. Munasikia benye Tshisekedi aliongea wakati iko kukampanya. Alibambia wazalendo ndo ba patriote ba inchi, hapo ndo jeshi yetu. Nikabambia hiyo ni nini nilitaga ile terme, ni diplomasi yenye iko nafanya mupei. Muwe munaogopa sana president mwenye iko nafanya diplomasi mwinchi yake. Juu bile venye alikuwa anasema ni bitu venye president anatakiwa kusema kama iko nje ya pei yake. Hauwezi sema bitu saa hivyo na uko mupei yako, hapana. Sasa nyie baraia ya Kivu, kwa kufungua macho, musingeenda kumchagua ule Tshisekedi tena kumwacha apite. Nyie mungeachana na vya kwenda kule kwa election. Juu najua Kivu kuko sehemu nyingi hapa kuendaka ku election kabisa. Itakuwa ni nchi gani hapa wanaenda ku election, hapa waendi ku election? Itakuwa ni nchi gani? Leo nilibambiaga ba ndugu yangu bazalendo, musiende huko. Hata huyo mtu abaite, nyie musiende huko. Mukate hiyo sehemu iwe republique independant. Ba mingi balinitukana. Na kwa kuwa tunakuwa hapa fupi, gisi huko mfupi na akili yako yote iko mfupi. Gisi huko mfupi na akili yako yote iko mfupi. My God. Sasa mie mfupi pardon, na akili yangu yote ya bufupi. Leo nyie barefu na benye kuwa na akili ya mrefu, muko wapi? Goma iko mumikono hivi. Kama kuna mtu anajua Goma, na uangalie benye M23 ilishajipanga. M23 inazunguka Goma hivi. Unaona kama uko napigana na adui, nibaambie siri nyewe benye hamjui vita. Kama uko napigana na adui, hauwezi mzunguka adui hivi umweke mkatikati. No. Utakuwa hivi, unamwachia njia kwenye anaweza toka ili atoke, asikusumbue zaidi na asiue batu. Na kama mnajua Goma, muangalie jinsi M23 inajipanga. Inaachia serikali njia batoke mwa ile njia ya Mumai na batoke baende. Ndo jinsi banasia serikali. Goma ishakuwa mumikono. Yaani bakipenda ni leo kesho bataingia mugoma na kutakuwa atake ya nguvu sana ya kusema wenyewe wakamate Goma. Juu hivi najua gouvernement ishaanza kutoa maminisho zake zenye ziko mugoma, au itaachia ba M23 bakuye bachukue vile vitu. Juu ni makonvention ze bako nafanya. Sasa niseme kitu kingine ni kwamba Tshisekedi alisema akisikia siku moja, akisikia M23 inapiga risasi tena, inapiga risasi, au akisikia mkongomani umoya, sio bawili au batatu, umoya tu anapigwa risasi anakufa, ataweka ensemble chini aombe ruhusa. Quel president mwenye ajielewe? Ataweka assemble chini aombe ruhusa ya kureklame vita benyewe na Rwanda. Hivi akili iko natumika mkichwa? Mumsikie kwanza Kagame, gisi president anatakiwa kusema. Mumsikie kwanza Kagame venye alijibia hii kauli yake. Tshisekedi anasema eti akisikia risasi tena Mkongo au raia umoja akipigwa risasi, ataweka ensemble chini ili kuomba ruhusa ya kwenda kupigana, ya kureklame vita na Rwanda. Sasa mumsikie president, jinsi president anatakiwa kusema. Mumsikie Kagame jinsi alimjibia kwa hiyo video yake. Atutalera. I don't need permission from anybody. When it comes to defending this country that has suffered for so long and nobody came to the help, I don't need permission from anybody.
to do what we have to do to protect ourselves. I will say it in broad daylight. I have said it to those who matter in this problem. And that's what is going to happen. You go home, sleep, don't do anything. There will be nothing crossing these borders of this small country of ours. If anybody attempts, so ntimugatinye ibitumbaraye. Sasa kama musikiaki Kiingereza, bale wenye basikiaki Kiingereza ni watafsirie. Alisema hivi, Banyarwanda wala basiwe na wasiwasi juu Tshisekedi yeye iko na sensibilize batu, kubaonyesha batu kama Rwanda ndo iko na tatizo na Kongo. Yeye hana tatizo na Kongo, ila ni tatizo ya bakongomani kubakongomani wenyewe. Na akisubutu kukata tu kwa mpaka, kuingia tu sehemu yoyote ile yenye iko mpaka wa Rwanda, hata tafuta ushauri kwa mtu yeyote ule. Unasikia jinsi president anasemaka? Hata tafuta ushauri kwa mtu yeyote yule, atatetea Mnyarwanda na Rwanda na mipaka ya Rwanda mpaka kila Mnyarwanda awe analala na usalama. Ndio jinsi president anasemaka. Commandant supreme, sindo anamuitaka president. Commandant supreme, magistrat supreme, le premier citoyen de la nation. Yani yeye ndo kila kitu. Akitaka leo tu premier ministre anatoka ile siku. Akisema leo hakuna assembly itapita, na ile siku hakuna assembly itafanya. Nani mwenye utaenda kuomba ruhusa ya kuproklame guerre? Na utaenda proklame guerre na Rwanda. Hivi unajua venye biko napita mkongo? Quel president mwenye ajui nchi yake kama inaenda bandugu yangu bakivusia. Hivi muko wapi? Nilibambia musiende kumchagua huyu. Hivi muko wapi? Si mnaendelea tena kukimbia vita. Na nisikuwe mrefu sana, niko na message moja nataka ni lance kuba zalendo. Bandugu yangu bazalendo, mnatakiwa muwe makini. Najua muliona kenye nilifanya. Hii ilikuwa hapa. Na hii ilikuwa hapa. Lakini nimeamua kufanya hivi. Mwenye akili na atumikisha akili yake. Hapa hakuna msaada yoyote ile yenye itakusaidia wewe Kivusien. Hapa hakuna. Kwa hiyo mfungue akili yenu.